Ang dami guys. Wow. Nagwala. Guys. Alright guys, no? Good morning, good morning. So another fishing adventure naman tayo guys. So ngayon guys, nandito tayo guys sa Suba guys, no? Ayan. So mag-area na tayo guys. Yan. Papunta doon. Dito papunta doon guys. Yun, ganyan. So ayan guys, no? So welcome sa another fishing adventure naman tayo guys. So ayun, sana makarami tayo guys. Alright guys, no? So ayan, so, tagbugaw na ito guys, no? So binugaw natin yung ano guys, yung tubig guys para papunta dito sa lambat yung mga isda guys, no? Yung mga tilapia guys. So ganyan dito guys, dito dapat mag ano, taan ng pukot guys, no? Dito sa Suba. Yan guys, no? Yan. Binugaw guys, binugaw. Yan guys, no? So ayan guys, so sira na yung guys yung lambat guys dito guys, baka makawala yung mga isda guys, dapat madalian guys. Shout out sa bagong fisherman namin, no? Ay look. Higad look, baka lumabas yung isda look. Yan guys, no? So pagkatapos na yan guys, nandito na yung lambat. Ikikilid na naman guys. Ikikilid yung lambat. Yan guys, no? Sana makarami tayo guys. Yan guys, oh, sinisisid yung lambat guys para makita yung ano, posisyon ng lambat sa ilalim guys. Baka merong anghal. Ano yan guys? Ano yan yan? Uy, tilapia guys. Tilapia. Yan. Huli ng tilapia guys. Fish on, 1 down guys. Yan guys, no? Yung lambat natin guys, nandito guys yung kabilang dulo guys. Tsaka yung isang dulo guys, nandun. Sa kay lukluk guys. Nandun yung isang dulo. Yun. Paliter C yung area natin ngayon guys, no? Dito papunta doon. Yun, yung malalim doon. Tapos nandun si Dian. Nandun yung dulo guys, sa kay lukluk. Yan, paliter D. So ilalagay natin to lambat dito guys sa gilid guys, no? Yun, dito tayo maglalansi na. Malapit nang matapos guys, konti na lang yung pukot guys. Yan guys, oh. Pinaling guys para makuha yung huli yung mga tilapia guys. Yan. May ligid guys. Malaking ligid. Guys, mikto na guys. Guys, oh. Yan, paspas yan. Bilisan yan. Kawala yung isda yan. Ito malaki. Yan. Guys, madami guys, madami. Madami guys. Guys, oh. Wala na tayo. Silupin. Guys. Ang daming tilapia guys, oh.
yun. Dami isda guys, madami. Guys, oh. Eh guys, pinupulot na yung mga isda guys, tilapia guys. Guys, oh. Ito tayo, sa likod tayo. Ito guys, oh. Ito guys, malaki guys, oh. Pumiktaw-piktaw pa guys. Ito yun, nagbuslot na muna. Ito sa box. Okay, nabuslot na. Ito sa box. At sila mo, sige pa mga. Nabuslot na. Ipan ngon tayo stock sila yung ay mabaw guys. Guys, oh. Lalaki. Guys. Oh, kawala pa guys. Guys, oh, namikto-pikto na guys. Yung box guys, oh. Puno na guys. Di pa tayo natapos guys. Ito guys, oh. Dito pa guys, oh. Ayan. Saltahin mo yan. Yan guys, oh. Dami pa. Ito guys. Guys, oh. Guys, jackpot. Guys, another kanapod guys. Sahid guys. Bira look, bira look. Bira. Oh, sunod look, sunod. Doon. Bira na look. Bira look. Na guys, to guys, malaki guys, oh. To guys, oh. Ah, ang dami guys. Wow. Dami guys, oh. Guys, oh. Yan. Atun ko na yan, isa yung kasako yan. O, silupin, silupin. Guys, oh. Guys, namiktaw guys, oh. Namiktaw. Guys, oh, malaki. Malaki nito guys, oh. Kaya magpahuli guys, oh. Okay. Yan guys. Ito na. Guys, dalawa guys, malalaki guys. Doon pa. Ito. Ayaw makuha guys. Look. Guys, oh. Ito guys, miktaw-piktaw. Guys, pinupulot lang yung isda guys, oh. Pinupulot na lang guys. Yan. Yan guys, lagyan natin sa sako guys. Mas naanod. Ito yung sako guys. Guys. Natin guys lagay. Natin sa sako. Badbarin yan, bilisan guys. Ay, wagit siyod. Okay. Guys, dami guys.
Ayan, sako guys oh. Dami. Blessing guys, blessing. Blessing. So, another sahid na pod guys. Sahid na naman guys. So guys. Boss loko boss. Ayan. Guys, malaki guys. Ito guys. Ah! Uy, uy, ito kabuhi guys. Lapit naman kabuhi. Ito guys oh. Guys, nagbalintong-balintong. Nagbalintong-balintong. Guys, daming sagbot guys. Look. Yan. Ito guys oh. Tik na makawala guys. Guys. Malaking tilapia guys. Yan, pang last na tak-tak to guys. Last na. Malapit na tayo matapos guys. Yan, malaking tilapia guys oh. Ito pagkain. Hipos na tayo guys, hipos. Guys, tapos na tayo guys nag-area dito guys no. Nana. Wagit ang pukot. Ka-outro kapag kuhan, hipos. Yun na yun guys no. So maraming salamat guys. Tapos na tayo dito guys area guys no. Ano pa yung isda guys. Yan. So salamat guys sa panonood no. Ato lang muna tayo guys nag-area guys sa nang mamukot guys ng lambat sa ilog guys kasi manipis na yung tubig guys, mabaw na. Ayan, so marami din dito guys mga tilapia guys. So ayan guys no, so kung bago pa lang kayo sa channel na to, please huwag kalimutang mag-subscribe at hit yung notification bell at mag-like na para updated kayo sa lahat ng ginagawa natin dito guys no, sa channel na to. Ayan, so kung bago pa lang kayo, welcome na welcome po kayo. Ayan, so lipat na naman tayo ng pwesto guys no. So stay tuned in guys no. At salamat sa walang sawang pagsuporta sa Latago Brothers.